नमस्कार। कार्तिक मास को धर्म मास रूपे विवेचना कराई हबिशियाली माने जो माने कि कार्तिक व्रत करिथांती से माने अनेक किछि निष्ठार सहित यही व्रत पालन करथांती। मासक जाक अनेक किछि पनीपरिया मध्ये से माने खाइ नथांती। अन्य दिग को जदि आमे आलोचना करबा ताले एमती अनेक लोक अछंती जो माने कि कार्तिक व्रत धारण करनथिले भी कार्तिक व्रत पई किछि निर्दिष्ट पूजा करनथिले मध्ये आमिष भक्षण करनथांती। तो एथिपई कार्तिक पूर्णिमार बासी दिन को छाड़खाई रूपे विवेचना करा छाड़खाई रूपे ताको पालन करा जाए। विशेषकर ताहा जो गोटे परंपरा रही से हबिशाली मान ता उद्दिष्ट रही है जो माने कि किसी निर्दिष्ट पनीपरिया को त्याग करते मासक जाक खाई न था। किंतु मन हो सते जेपरी से छाड़खाईर परिभाषा बदली जाइए। जो आमिष बजार रही सेठी छाड़खाई दिन प्रबल भिड़ लगी था। लोक मैंने जो माने कि आमिष रु दूरे था मासक जाक से आमिष भक्षण करने माछ मांस चिकेन एगुड़ा सब किणी नहीं था। तेज आज से प्रसंग पर आम आलोचना करिया जे प्रकृत में छाड़खाईर उद्देश्य कौन, कहीं छाड़खाई पालन कराए से संपर्क में आलोचना करवा। ये आम सहित अतिथि रूप जोड़ी सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी पंडा। आगे नमस्कार। देखो कार्तिक मास सरला, मार्गशीर मास आरंभ हो गला। कार्तिक मास केबे आरंभ हम लोक जमी आतुरतार सहित अपेक्षा करते। कार्तिक मास केबे सर सेमती किसी लोक आतुरतार सहित अपेक्षा करते जे छाड़खाई पालन करेंगे। प्रकृत में जो छाड़खाई पालनटा कौन प्रकृत धर्म मास कार्तिकर पूर्णाहुति घटी। रास पूर्णमी दिन कार्तिक मास समापन सहित मास सारा जो धर्म अर्जन करिवार जो मासव्यापी एक मासव्यापी जो व्रत थिला से व्रतर मध्य पूर्णाहुति हो सारी। मास सारा समस्ते स्नान करने सहित दीपदान करिचंती, भजन कीर्तन करिचंती, महाप्रभुर सेवा करिचंती, आराधना उपवास करिचंती एवं सात्विक भाव में अन्न ग्रहण करी सुंदर भाव में चली। किंतु व्यतिक्रमटा केतବେଳେ देखा जाए जो कार्तिक रास पूर्णमी परदिन कथा आसी पहुँचे आम समस्ते छाड़ खाई बोली कहती। छाड़ खाईर दि तीन अर्थबोधक शब्द विचार कराए। पुरी जो मैंने हबिशाली मैंने हबिष करें मास सारा कौन करती गोटे ओला बा थरे अपराह्न पूर्व समय को थरे से अन्न सहित डाली सहित जहाँ गोटे सात्विक आहार ग्रहण करती। आहार मध्य तीन प्रकार विवेचना करा जायछि, सात्विक राजसिक तामसिक। तो से कौन करती तामसिक राजसिक उभय आहार को त्याग करी किसी निर्दिष्ट पनीपरिया किसी निर्दिष्ट अर्णर व्यवस्था जमी अरुआ अर्ण मुग डाली से डाली रे पुणी से हलदी पड़ोनी, छुंक दिजावनी, मसला पड़ोनी, साधारण समुद्र लुण पड़ोनी, सौधव लुण पड़ी प्रस्तुत हम, गोलमरीच गुंड पड़ो, साधारण लंका पड़ोनी। ये सबू को लेकिन गोटे जिन मन पड़े अगस्ती साग ओ एगुड़ा व्यवहार खटारे ओ खटा हुए। अगस्ती साग को लेकिन साग प्रस्तुत कराए। साधारणतः कोशला बा लेउटिया साग ये सब कहीं खाती ना से समय एवं तार अनेक विचार मध्य रही। आपण थे चिंतन करंतु जो स्नान दान एवं आहार हबिष सहित मनुष्य शरीर मध्य संपर्क गोटे रोचे। देखो वर्षा छाड़ी जाइए, शीत आसन्न प्राय अच्छी। ए समय मनुष्य शरीर भितर मध्य जो क्लाइमेट चेंजर प्रभाव मनुष्य शरीर उपर पड़े एवं मनुष्य शरीर मध्य बात एवं कफ बढ़िबार संभावना रही। जो मनुष्य रोगाग्रस्त हम। तेणु यही समयटा को आहार संकुचित करी आहारटा को कंजेस्ट करी पर्व सहित जोड़ी दिया गला एवं से जिनस खाती। दुई रे गोटे कथा कौन कहुए यही समय प्रायतः माछ माने बसंत रोग द्वारा आक्रांत होती। माछ को बसंत हुए समय तेणु समस्ते माछ खाती ना, माछ को वर्जन करी। मेढ़ा छेली कुकुड़ा बतक ये सब प्रजनन समय तेणु एम खाइबार निषेध विचार वैज्ञानिक मत अनुसार जहाँ बुद्धिजीवी मैंने विचार कर। किंतु ताकू पर्वत जोड़वा पर किंतु प्रकृत जो मैंने प्रकृत कार्तिक व्रत करें आम कहूना हबिशाली कथा। हबिशाली व्यतिरेक अनेक सांसारिक पारिवारिक लोक अच्छा जो मैंने आमिष को छाड़ती, पिया रसुण भी छाड़ती, साधारण आहार ग्रहण करी स्वच्छंद चली था। जो छाड़ खाई पूर्व दिन प्रकृत मर्म कथाटी हूँ रास पूर्णमी परदिन मार्गशीर प्रथम दिनटा को भीमंकर पूजा बोली विचार कराए। स्वतंत्र भाव में पोखरी तुठरे कहतु कि जो हबिशाली मैंने पूजा करी पूर्णाहुति परदिन बालुकारे भीमंकर एक प्रतिकृति मुरुज देकी तैयारी करा जाय थाए एवं सेठी स्वतंत्र भाव में मासारा सान अरुआ खाई था। से गोटे दिन भीमंक पाखे उषुना भोग हुए,
କୋଶଳା ଶାଗର କାଞ୍ଜି ଭୋଗ ହୁଏ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ମୂଳା ଫୁଳା ପରିବା ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ମୁଢ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସାରନ୍ତି। ମାନେ ଭୀମଙ୍କ କଥା ଏଠି ଉଠିଲା ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେବଂଶ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ହଜମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକରଣ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଧିକା ଆହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେହରେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ବୋଲି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବେ, ତେଣୁ କାହା ନାହାରେ ତ ଭୋଗ ଲଗେଇ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମତ ଅନୁସାରେ ଏକ କୌତୁହଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱାସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଛାଡ଼ ଖାଇର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାସ ସାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିବେ, କେହି କେହି ହବିଶାଳୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କେହି ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଯେଉଁ ସବୁ ଆହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଉଷୁନା, ମୂଳା, ଶାଗ, ଆପଣଙ୍କର ତେଲ, ମସଲା, ଏସବୁର ପୁଣି ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ଯେହେତୁ ହେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ଲେଖାଉଥିଲେ, 3 ଥର ଖାଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇବେ କି ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ଖାଇବେ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୌତୁହଳ କଥାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ ଖାଇର ଯେମିତି ବୁଝିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଲୋକ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାଳନ୍ତିନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ହିଁ ପାଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମୌଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୌକା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମିଷର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାହା ନୁହଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଖାଇବା ଲୋକ ବାହାନା ଦରକାର, ମାନେ ଖାଇବା ଲୋକ ବାହାନା ଚାହିଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ମାଛ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ମଟନ୍, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର କିଏ କେଉଁଟା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 3-4ଟା ଭେରାଇଟି ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ମାଛ, ଚିକେନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଳ ଧର୍ମ ସାଧନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ମନ ଉପରେ ତା'ର ସଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମନ ସାତ୍ବିକ ରହିବ, ସ୍ଥିର ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନିବେଶ ହେବ, ଆପଣ ସଦାଚାରୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଉପବାସର କଥା କୁହାଗଲା, ଉପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଯୋଗ ଏବଂ ବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚରଣ। ଯେଉଁ ସହଜ ଆଚରଣ, ଜୀବନକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାକୁ ଉପବାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଗଲା। ଉପାସନାର ସହ ବସବାସ କଲା ପରେ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁକୁଆ ପୁଡ଼ାରେ ଗଲା ପରି, ଏ ଯେଉଁ ମାସେ ସାରା ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ପାଳିଥିବେ, ଯଦି ହଠାତ୍ ମନ ନିବେଶ କଲେ ଆମିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ ତ ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ହେଲା, ମନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କେହି କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁକ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଖାଇବୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ସାତ୍ବିକ ବି ଖାଇଲେ ତା ଭିତରେ ମନ ରହିଲା ଆମିଷର, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜସିକ ତାମସିକ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କଥାଟି ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ଥାଏ। ଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ବାଇଗଣ କୁହନ୍ତୁ, ଶାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଖାଇବା ବର୍ଜ୍ୟ, ଲାଉ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଖାଇବା ବର୍ଜନୀୟ ଥାଏ। ଏସବୁ ଆହାର ଗରିଷ୍ଠ ଆହାର, ଏସବୁକୁ ସଡନଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ବା ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଛି ବିଚାରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଲୋକ, ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକରେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱିନରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଶିରରେ ବି ଖାଇବେ। କଥାଟି ତାହା ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାହା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ହିଁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ହବିଶାଳୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବିଷ, ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେବଳ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ପ୍ରକୃତ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କୁ, ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା। ଭୀମଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କୁ ପୂଜା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଉଷୁନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଞ୍ଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଏ ପର୍ବଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାକୁ ବ୍ୟତିରେକ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପୁରେଇକି ରାଜସିକ ତାମସିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ
जनमत जहाँ अच्छी जनश्रुति जहाँ अच्छी मेढ़ा मुंडिया परी जपट लोक मारिले मारिले से विचार सीना हो जिन गुड़ाक किंतु प्रकृति में जो आहार गुड़ाक कार्तिक मासरे खाइबा वर्जनीय थिला ताकू संतुलित भाव में ग्रहण करवा हो कि ताकू खाद्य प्रयोग कर विधान दिनटा हूँ आज दिन छाड़ खाई जहाँ भीमंगर पूजा बोली कहुई तेणु आमिष तो एक माध्यम लोक तो मौका दरकार आमिष खाइबा आ जी जहाँ यथा नाना ऋषि नाना मत अनुसार जी जहाँ मन को विचार करी जहाँ ग्रहण कले कले किंतु प्रकृति में आम जहाँ खाइबा जदि प्रभु को ताहा समर्पित न हो एवं तार नेगेटिव इम्पैक्ट आम शरीर उपर पड़ो से प्रकार खाद्य आम समस्ते विरत रहीकि सात्विक अन्न ग्रहण करवाटा सदैव भल एवं कार्तिक मासर शिक्षा रोचे जे आपण केवल चिंतन प्रभुंर कले हेनी आपण सद्बुद्धि निज विवेक प्रभा को उत्पन्न करने सहित अहंकार को नष्ट करने सात्विक जीवन यापन करने सात्विक साधारण आहार ग्रहण करूँ एवं छाड़ खाइर महत्व जहाँ तो हूँ आम जानते से कथा तो आम लोक कंट्रोल करें कि प्रकृत कथा रोचे परंपरा गोटे अलग नाटी गोटे अलग करिया गोटे अलग ये भितर अनेक पार्थक्य रोचे किंतु लोकंर मत जहाँ ताकू ही लोक ग्रहण करेंगे जेकोसी मत को तो आम रखिपारानी कि छाड़ खाइर प्रकृत अर्थ हूँ भीमंकर पूजा आज पूजा हम हविशाली मैंने कार्तिक व्रत कर लोक मैंने से ही अन्न को स्वच्छंद ग्रहण करेंगे यह हूँ परंपरार कथा परंपरा कथा आम संस्कृतिर कथा किंतु एक कथा स्वीकार करा जाय पारे जे ओडिया माने खाद्य प्रिय एथिपाई विभिन्न मासरे विभिन्न प्रकार व्यंजन करी से माने खाइतांदी से धर्म नाम रे हो कि निजर मानसिकता को दृष्टि रखी हो तो ये परंपरा दीर्घ वर्ष होला चली आसी आज प्रसंग को रखी आप साथी प्रकाश विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रसंग नहीं आप सहित जोड़ी हबू नमस्कार।